क्या बात बोला है? जाम लगा है। नहीं, असमीज भाषा नहीं चलेगा मतलब। असम में कितना बिहारी है आपको मालूम है? असम में कितना बिहारी है? असम में 70% है कि नहीं, ये बताइए आप। जय जुबिंदा। जय जुबिंदा। हम लोगों का भाषा नहीं समझता है, इसलिए ना हम नाम कीर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ, ना जाने दे रहा है हम लोग। आप बोलिए ना, ना आसामीज भाषा नहीं चलेगा। हम इंडिया में है, हम इंडिया में है, हम इंडिया में है। हाँ, आसाम से आ रहे हैं, हमारा भाषा नहीं समझा, बोलना पड़ेगा। हाँ, आसाम से हम लोग नहीं, आसाम में सब लोग रहता है, आसाम में सब लोग रहता है। हम देखिए छठ पूजा करता है, आसामी भाषा नहीं आता है वो बच्चों लोग। देखिए हम छठ पूजा मानते हैं आसाम में। सर सुनिए, आसाम में छठ पूजा मानते हैं, हम कोई कुछ बोलता है? हाँ, सब लोग रहते हैं आसाम में मिलजुल के। हम यहाँ से जाने से आपने क्यों बोला? आपने क्यों बोला? जाम लगा। आपने सर क्यों बोला? बोलिए, आपने सर क्यों बोला? बोलिए ना आप। চাওক, আজি আমি কালিৰে পৰা আমি অসমৰ পৰা প্ৰায় আমি 100জনীয়া এটা দল অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ অসমীয়া মহিলা মঞ্চ আমি দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে আমি কাতিহাৰ জংচন, বিহাৰৰ কাতিহাৰ জংচন পাৰ হৈ অহাৰ পিছতে আমি আচলতে আমনিও লাগিছিলে। আমি যুৱকসকলক লৈ, আমি মহিলাসকলে আমাৰ জুবিনদাৰ মায়াবিনী গাই আহিছোঁ, আমি ৰৈ ৰৈ বিনালে গাই আহিছোঁ আমাৰ সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আমি আমাৰ লোকসংগীতৰ আমি হৰিনামো আমি চৰ্চা কৰি আহিছিলোঁ। আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমি যলৈকে যাওঁ, আমি লৈ যাওঁ, আমি সকলো একলগ হৈ পিনে আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি নাম পৰিৱেশন কৰি আছিলোঁ সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে কি হ'ল, এজন RPF বিষয়া আহিলে, आप लोग क्या कर रही है? बंद करो जो आप लोगों का भाषा कोई नहीं समझता है, क्यों जिसलिए गा रही है ये बंद करो, ये बंद होना चाहिए। कोई ये असमीज भाषा में मत बोलो, ये नहीं चलेगा, बंद करो। तो हम लोगों को सर बोला है, हम लोग का गलती क्या है आप बताइए? बोला है हम लोग ये आप लोगों का भाषा में क्या बोल रही हो? आप लोग बैठ के बात अलग बैठ के बात करो, ये बंद करो ऐसे बोला है। तेखेत হয় কোন? আমি সুধিছোঁ তেখেত কোন হয় যে আমাক তেখেতে একদম দমকে আমাক বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে? আমাৰ কি অধিকাৰ নাই নেকি? আমি ভাৰতবৰ্ষত আছোঁ, আমি গণতন্ত্ৰ দেশৰ নাগৰিক। গতিকে তেখেত এজন কোন হয় যে আমি আজি অসমত আমি ইমান সুন্দৰকৈ আমি বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক একেলগে আমি বহি আমি তাত আমাৰ তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে পালন কৰিছে, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পালন কৰিছোঁ। কিন্তু আজি খুব পৰিতাপৰ বিষয় যে এজন RPF বিষয়া আহি পিনি আমাৰ এনেকৈ সুন্দৰকৈ আহি থাকোঁতে যাত্ৰাত কিন্তু আমাক ব্যাঘাত জন্মাইছে।